अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। सुबह सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग। और अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया करें, क्योंकि पूरा दिन जो है वो हमने ब्रेकफास्ट की वजह से एनर्जेटिक रहना होता है। इतने काम करने होते हैं सारा दिन, तो उसके लिए फिर एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। ये इधर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, नेस्कैफ़े गोल्ड वाली। आज जो था ना वो चाय का दिल नहीं था, तो आज कॉफ़ी पीनी थी। तो बस फिर कॉफ़ी कहते हैं ना इधर, ठंड में जो है ना वो पीनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इधर ठंड में घरों में रह के इतनी स्नो होती है ना, टेम्परेचर इतना हाई होता है कि सर्कुलेशन नहीं होती ब्लड की। तो उसकी वजह से कॉफ़ी जो है कहते हैं कि ब्लड की सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और बाकी उसके बाद आप ये वाला पानी ज़रूर पिया करें। ये इसमें मैंने पुदीना, एप्पल, लेमन और छोटा 2 पीस कैरेट के ये डाला है। तो जैसे रमज़ान जो उसकी आमद है, हमारा बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक, उसकी आमद के लिए हमें बहुत से काम जो है वो बहुत पहले कर लेने बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमें अपनी इबादत के लिए टाइम चाहिए होता है। रमज़ान में इबादत का जो सवाब है वो हमने डबल ट्रिपल लेना है। उसके लिए हमारे पास टाइम होगा तो हम इबादत कर सकेंगे, और फिर कामों में ही लगे रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। एक ही तो महीना होता है पूरे साल में। तो अल्लाह ताला सबको अपनी जो हफाजत में रखे और सेहत दे, और हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, हिम्मत दे। आमीन इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारे जो काम है ये मैं पहले ही करके रख देती हूँ, ताकि फिर रमज़ान में जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ निकाली और बना ली। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें खानी नहीं चाहिए, लेकिन रोज़ा होता है जब, तो फिर सभी का ही दिल करता है कि चटपटी चीज़ें हों, तो फिर एकदम से तो इतनी नहीं बनती ना। तो जिसकी वजह से पहले ही बना के रख दो, और बहुत अच्छा रहता है कि अपने हिसाब से थोड़ा सा निकालो। एवरीडे तो नहीं बनाती मैं, लेकिन ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़ा चेंज, अल्टरनेटिव, मतलब एक दिन खाना बना लिया, एक दिन ये वाली चीज़ें बना ली। कोई अच्छे से कोई सैंडविच जो है वो कीमे के बच्चों को बना दिए। तो ये मैंने ना छोटे पैटीज़ बनाए हैं। ये इसमें चिकन के भी हैं और कीमे के भी हैं, और ये चिकन और साथ स्पेनिच भी हैं। चीज़ और स्पेनिच मैंने डाली है बच्चों के लिए ना। तो ये काम जो है ना ये पहले कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये बनाने तो होते ही हैं, क्योंकि ये फ्रीज़र वाले जो आइटम होते हैं ना वो पहले ही बनाएं तो ठीक रहता है। ये मैंने 3 दिन लगा के ना, तो ये सारी चीज़ें 3-4 दिन में मैंने ये बनाई हैं, क्योंकि एक दिन में तो ये सारा नहीं होता ना काम। तो एक दिन मैंने जो है वो पैटीज़ बनाए थे, एक दिन मैंने पफ पेस्ट्री के, एक दिन मैंने समोसा जो है वो फिलिंग किया था, एक दिन मैंने स्प्रिंग रोल बनाए थे। स्प्रिंग रोल जो है वो चिकन के हैं, और जो समोसा है वो कीमा मैंने फिलिंग की थी, और जो पैटीज़ हैं वो कीमा और चिकन दोनों के हैं। और उसके बाद मैंने शामी कबाब भी बनाए थे। तो उसके साथ फिर मैंने 2-4 वेजिटेबल्स जो हैं वो, वेजिटेबल नहीं, टमाटो सिर्फ, वेजिटेबल्स मैं नहीं फ्रीज़ करती, क्योंकि मैं फ़्रेश बनाती हूँ वेजिटेबल्स। रमज़ान में वेजिटेबल खानी किसने है? बच्चों ने तो चिकन और ये चीज़ें ही खानी है उनको, या फिर बिरयानी हो जाएगी, पुलाव बन जाएगा, और या फिर चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस, ये वाली चीज़ें मतलब डिवाइड करके ना। तो बाकी पकोड़े तो लाजमी हैं, वो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रोज़े तो हम पे फ़र्ज़ हैं, और पकोड़े हमने खुद फ़र्ज़ कर लिए हैं। उसके अलावा इनका रोज़ा ही नहीं खुलता। तो बस सिर्फ मैं पकोड़े जो है आइटम ऑयल में मतलब फ्राई बनाती हूँ, बाकी कोई चीज़ मैं फ्राई नहीं करती। स्प्रिंग रोल, समोसा, पैटीज़ ये मैं सारे ग्रिल करती हूँ। स्प्रिंग रोल जो है वो मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ, और पैटीज़ भी, और जो इसमें समोसा है वो भी, पैटीज़ मैं ग्रिल कर लेती हूँ ओवन में, और ये मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ दोनों चीज़ें। बाकी चिकन ग्रिल, ये वो फ़िश वो सब ग्रिल करती हूँ। फ्राई आइटम मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, सिर्फ बच्चों के लिए मैं स्ट्रिप्स वगैरह जो हैं जिंगर वो टेंडर वो मैं बनाती हूँ इनके लिए सम टाइम।
فرائی، کیونکہ ان کو چاہیے ہوتی ہے KFC، ادھر حلال نہیں ہے KFC، کہہ تو رہے ہیں ایسے کہ ہو جائے گی حلال، لیکن پتہ نہیں دل کیوں نہیں مانتا کہ اگر تو کمپلیٹ کریں تو پھر ہے نا، اگر ساتھ کچھ دوسرا بنائیں گے تو پھر تو کبھی نہیں ہم کھائیں گے۔ تو یہ میں نے فلنگ کر کے تو ان کو میں نے رکھ دیا۔ یہ میں نے چیز کے سموسے چھوٹے بنائے تھے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے چیز فلنگ کر کے۔ اور رمضان المبارک میں ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمیں عام روٹین میں بھی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرح ہی کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں ظاہر ہے ہمیں جو ہے وہ اس کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ عبادت کر لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمت دینے والا ہے کہ یہ سارے کام بھی ہم نے کرنے ہوتے ہیں اور باقی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نماز نفل تراویح ساری جو اپنی کام ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ میں نے چیز والے سموسے رکھ دیے تھے، یہ 4 جو تھے یہ ایکسٹرا ہو گئے تھے تو میں نے ان کو چھوٹے میں پیک کر دیے کہ کسی دن سموسے کے ساتھ اگر تھوڑے نکالنے پڑیں تو۔ میری منی پلانٹ دیکھیں تو آج کل تو بیچاری نہ تو ونڈو اوپن ہو رہی ہیں نہ تو، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ یہ والی جو ہے نا یہ ٹھیک رہتی ہیں۔ باہر دیکھیں کتنی دھوپ ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کتنا پیارا ویدر ہے، لیکن ٹیمپریچر جو تھا وہ 38 تھا، آپ نے یقین ہی نہیں کرنا۔ تو رمضان انشاءاللہ ہمارا ٹھنڈا ٹھنڈا ہی گزرے گا، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی رمضان پہ جو ہے نا وہ سنو ہو گئی تھی تھوڑی سی، تو اس کے بعد پھر دھوپ نکل آئی تھی، مطلب زیادہ نہیں ہوئی تھی، ہلکی سی بس، لیکن بہت اچھا ویدر تھا جو ہے نا۔ لیکن ہمیں جرسی وغیرہ شال اور وہ پہن کے ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو پھر گئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ادھر تو خیر مسجد میں چھوٹی پڑتی ہیں نا، مسجد اتنی بڑی نہیں ہے، تو RBC سینٹر میں نماز ہوتی ہے، تو میں ہر سال آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو انشاءاللہ اس سال بھی کروں گی۔ تو یہ میں نے سموسہ جو تھا اس کی فلنگ کی تھی، اس میں نے قیمہ فلنگ کی تھی۔ تو یہ ہاں اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ ماما سموسہ نہیں آج بنانا، تو میں نکال لوں نا سموسے، تو پھر ماما رول بھی بنا لے، تو پیٹیز نہیں بنانے، ایک ایک پیس بنا لیں، تو پھر وہی نا چاہیے تو سارا کچھ ہی نا، تو ماما کو پاگل بنانا ہے اور بیوقوف بنانا ہے۔ یہ میں نے چکن کی ہے فلنگ، اس میں نے ویجیٹیبل چکن کر لی نا، بچوں کے لیے ظاہر ویجیٹیبلز بھی ضروری ہیں، ویسے تو ان کو کھائی نہیں ان سے جاتی نا، کیونکہ یہ کھاتے نہیں ہیں، تو میں نا اسپینچ بھی اس دفعہ ڈالی ہے، بڑی اچھی رہتی ہے، اور فلیور جو چیز کے ساتھ پھر اسپینچ کا آتا ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے۔ باہر بہت پیاری دھوپ تھی تو دل ایسے کر رہا تھا نا ایسے دروازہ کھلے اور دھوپ میں جائیں، لیکن دروازے تو بند ہیں۔ ابھی ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہوا ہے، اور ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن اتنا کم نہیں ہوا کہ ابھی بہت زیادہ ہے، پھر بھی وہی 29 اور 39 تک تو آج تھا۔ تو بچوں کے اسکول میں دیکھیں نا کوئی حال نہیں، اتنی سنو ہے ہر سائڈ پہ، بچے بھاگتے ہیں گرتے ہیں، اور بس اسی طرح یہ ویدر جو گزرنے والا ہے۔ اب انشاءاللہ اب رمضان آئے گا تو آہستہ آہستہ اس کے بعد ویدر چینج ہو جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔